Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good afternoon folks. Salam tengah hari, salam hari Isnin hari ini 27 hari bulan April bersama dengan 4 Ramadan. Sekali lagi diucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua muslimin dan muslimat di luar sana. I hope you guys are still very much energetic, very much fine, very much staying awesome in this third phase of the MCO. As we all know, as what was released, what was declared by the Amat Bawah Perdana Menteri, we will be extending the MCO into a fourth phase right up until the 12th of May. But do not stressed out guys, jangan nak stress, jangan nak pening kepala. Kerana apa, bila kita dalam PKP ni, bila kita dalam MCO ni, there's only so much that we can do, but we can definitely do it the best way that we can. Kita boleh memanfaatkan masa kita lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini untuk kita melipat gandakan usaha kita dan juga ibadah kita di rumah tu. Bolehlah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh baca Quran lebih, kita boleh berzikir lebih, dan macam ustaz lah pula saya ni lah kan. Tapi tak apa, itu adalah peringatan untuk diri saya dan juga untuk anda semua di luar sana. Okey, untuk edisi kali ini, untuk edisi hari ini, saya nak bersembang dengan rakan-rakan saya yang di mana secara jujurnya sudah lama saya tak berjumpa dengan mereka face to face. Bukan kerana apa, kerana mereka ni merupakan individu-individu yang bersama-sama dengan saya di zaman college dahulu dan yang tak reti nak balik ke Malaysia. Bukan kerana apa, bukan kerana mereka tak sayangkan Malaysia sebenarnya, mungkin kerana mereka ada peluang yang lebih baik berada di perantauan. Okey, dengan itu saya ingin menjemput dua tetamu hebat yang saya nak jemput ni. Seorang ni memang kalau zaman-zaman college dulu study dia bagai nak agak, buku melekat kat muka, memang sakit hati tengok dia study. Dan seorang lagi ni walaupun dia berada di bandar yang berdekatan, tapi bila dia datang dia akan menceriakan kawan saya yang suka study tadi. Ladies and gents, saya nak introducekan to you guys Kunur Edura dan juga Tuan Syairani. Tuan, aku bagi kau Budin. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Apa khabar kita di dunia United Kingdom? Korang kat UK kan? Ya. Ya, betul. UK kat mana tu sebenarnya? Dekat Birmingham. Dekat Birmingham. Okay, so dah masuk pelat Birm tu, aku rasa anak-anak korang pun dah sangat-sangat dah lupa pelat Melayu dah kot sebenarnya kan? Dah duduk lama kat sana kan? Sini Brumi. Brumi. Anak-anak semua Brumi Selai lah. Kita orang tak Brumi lah, okey. Itu kan masih Melayu Kita Melayu. Tapi tak tahu lah, mungkin macam Kunut punya perlih punya pelat tu tak tahu boleh sampai ke anak-anak ke tidak lah kan. Adakah kau menjadi ibu yang prihatin supaya tak hilang akar umbi dia, Kunut? Aku rasa aku seorang je kot. Okey. Inilah dia bila kita. Okey, korang-korang dengar aku? Dengar? Okey, tak tadi dia lagi isi. Okey. Tak, ini kerana tapi sebelum kita nak mulakan sesi kita ni, aku nak ucapkan korang selamat berpuasa, salam Ramadan. Hari ini adalah Ramadan keempat juga. Sama dengan korang ke? Korang puasa hari tu hari Jumaat ke? Betul, sama. Sama. So, masa awal pagi lah, pukul 3 pagi dah pukul 4, sahur pukul 4, sebelum pukul 4. Okey, sebab sekarang ni di UK adalah lebih kepada musim bunga, masih lagi orang kata spring kan sebenarnya sekarang? Ya, betul, spring. So spring dia tak adalah sehebat winter, tapi still you guys berbuka puasa awal lah juga daripada biasa kalau orang Malaysia ada biasa ni kan. So sekarang ni kalau average lebih kurang 16 hours. 16 hours of fasting. But gradually nanti dia sampai 18 hours sebab kita akan masuk sampai end of May tu dah almost to summer. So dia sidangkan makin lama makin panjang, so makin lama apa puasa. Alright, nak tanya korang juga, korang memang sebenarnya dah lama dah duduk di perantauan ya, semenjak zaman kita sama-sama dekat Germany dulu, and then korang pun diberikan kesempatan, Kunut diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran, duduk dekat UK pula and everything. So all in all, kita fly tahun 2002 sampai sekarang, maknanya korang memang dah tak balik dah 18 tahun ke? Balik, kita orang balik sekejap. Balik and then kerja. Balik kerja, sempat pergi kau punya birthday ni, birthday siapa anak ni? Birthday anak aku? Yalah, ni Kirana birthday. Kirana, masa tu 3 years kot, 3 years punya birthday.
3 years that was back in 2013 lah sebenarnya. Yes. Sampai 2000. And then we come back here 2014. End of 2014. Okay. Tapi reason kau balik itu sebenarnya, reason kau balik ke UK tu is because again kau extend kau punya studies kan? Balik mana? Balik UK. UK. Aku sambung PhD. Sambung PhD. Okay. Dah doktor ke belum? Aku pun actually lupa dah kau punya perjalanan ni sebab kau macam Alhamdulillah. Dah ya? Alhamdulillah dah doktor dah. Dah doktor dah kan? Okey lah. Sebab yelah kalau kepada mereka yang tak tahu sebenarnya Kunut adalah seorang yang sangat skema bila study dulu sekali dengan yelah sekali dengan geng-geng kita, geng-geng Hannoverana kita semua and everything. Kalau Pang tengok kat sini pun aku rasa dia akan macam setuju dekat statement dengan aku ni. Yelah kan sama-sama dulu ingat sama-sama study kita dulu, tapi yelah jauh perjalanan tu kita ingat balik sama-sama 2003-2004 di mana kita dah study sampai sekarang. Kau pun dah jadi doktor Kunut. Budian engkau dekat sana, engkau pun dah Dr. Syarani dah belum? Aku belum. Aku doktor di rumah saja. Kau doktor di rumah saja. Okey, tapi tak adalah, itulah orang kata pengalaman apabila kita orang Malaysia di perantauan, banyak-banyak benda yang kita buat dan rezeki itu memang kita tidak tahu dari mana datangnya. Memang korang nampak gayanya memang lamalah akan bertapak di dunia perantauan tu, di UK tu. So aku nak tanya korang dulu, okey, dengan apa yang tengah berlaku sekarang, dengan dunia sekarang, dengan COVID-19 melanda dunia and everything, you all macam manakah keadaannya, pengalaman you all berada di dalam keadaan COVID-19 di UK, di Birmingham tu sendiri? Mungkin boleh kongsikan dengan our viewers. Okay. Kita orang sekarang in a lockdown. So it's about how many weeks ni sekarang? It started since 23rd March. 23rd March. Sekarang berapa hari? Almost a month lah. Dah over a month. Over a month. Yeah, correct. About the same time dengan Malaysia juga sebenarnya kan, lagging 1 week. Lagging 1 week. Tapi rating of death and people infected kat sini macam very high. Very high. Compared to Malaysia. Okay. Why do you think that is? Kenapa you all fikirkan macam tu? Because like looking at how like you say, granted Malaysia started MCO back in the 18th of March versus the UK, you say it was on the 23rd. But the numbers, I mean, granted, there's so many other people who lived in the UK. You're talking about a huge land from north right down to south, east and west and everything. But the numbers yang mana reflected, yang dilaporkan through media and everything, kenapa you all rasa the numbers are so high and the percentage even is quite high? Kenapa korang rasa benda ni jadi kat UK? Okay, first kali, masa before lockdown, before they decided to put the country on lockdown, dia ada, I think about 2 weeks, they try to have like macam mana, herd immunity. Kononnya try lah bagi orang punya rakyat ni dapat kononnya herd immunity. That's the plan, the earlier plan. But lepas tu numbers makin naik kan. Lepas tu baru diorang lockdown. So that means ada lagging about 1 or 2 weeks yang membuatkan decision untuk lockdown tu lambat, yang buatkan jadi ramai lah. The thing is population of the UK ni pun about double from Malaysia. 16 million kan. And then we have more like elderly kan. Elderly dekat Europe ni faham lah kan, dia orang tua, golongan veteran ni memang ramai compared to kalau kat Malaysia, sebab dia orang punya lifespan kan lagi longer than people in South Asia ke. So dia orang macam 80s, above 70s tu ramai lah. So yang casualty mostly from this. Alright. But when you guys see that you guys sekarang dalam lockdown, okay, can you explain to? Okay. Alright, cool. So Budi Kunut, maybe you can explain to all our viewers as well. Kalau kat Malaysia ni we have MCO, Movement Control Order, kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. But that doesn't mean that we are on a total lockdown. Kita masih lagi, we can go to shops, we can go to buy groceries, we can go to, do essential work dan sebagainya. But for you guys in the UK, define your lockdown. Kalau you kata lockdown tu apa maksud sebenarnya? It's about the same, but I think lagi relax lah daripada Malaysia. We still are allowed to go for like 1 day exercise, isn't it kan? 1 day exercise. Lepas tu kalau nak keluar pun
Once a day, yes. If you are in the same household, dia boleh bagi Maximum 2 people. Maximum 2 people. Yes. And then apa lagi ya? Macam tak ada security sangat lah. There's tak no ada police, block, no police, macam tahan kereta tak ada. Askar tak ada. So macam still bebas. Macam tu. Berarti itu mungkin contribute jugalah kepada kan rate yang tinggi sebab it's up to you punya ni lah. You punya disiplin lah nak ikut ke tidak. Yeah, no, that's the thing kenapa I tanya tu juga, because I heard actually news coming out from Germany itself. Mat ada cerita juga, and I think Anne pun ada spoke to me the other day stating that you guys are still able to actually have one day going outside, can still going out to parks and everything. Yes. Tapi dekat Malaysia PKP memang tak boleh. Memang dah ada cases where kalau you ditangkap berjogging dekat taman, even jalan sekalipun, you akan ditangkap, you akan direman. You will disabitkan kesalahan. Why do you think it is more relaxed over there in the UK? Sedangkan usually cakap numbers in the UK are quite staggering when it comes to death rates dan juga infection rates. In Italy is like definitely the worst 2 weeks before and everything. Kenapa you all rasa masih lagi diberi kelonggaran macam tu kepada you all? You rasa your logic? I think my logic dekat sini diorang jaga kita punya macam hak asasi tau. So they will not like totally lock you and then tak bagi you pergi mana-mana. Diorang macam benda tu very particular for them. So lepas tu for me myself, I think it's very good also for mental health actually, especially macam orang yang duduk dekat small houses kan, macam apartment. They don't have anywhere to go. Bayangkanlah kalau sebulan duduk kat rumah je kan, especially budak-budak. So the park is their place to express the energy. So macam tapi you have to maintain the social distance lah. Itu yang negatifnya, is hard to maintain social distance if everybody at the same park at the same time. Kan? So I mean like kalau macam mana you nak adhere to social distancing, di mana kalau you seorang katakan okay, it's okay, I'm going to be running all by myself, tapi ada 1,000 orang yang berfikiran macam you. And all 1,000 of you you guys will go to the park at the same time. Are you to say that everybody has to keep like 2 meters away from each other? It's just going to look awkward and weird implementation wise, doesn't it? Yes. Dekat big park maybe ada policeman yang control kot. Yes. Tapi yang small park normally free, boleh bebas je. But for us, tapi yang isu mental health tu, I think one of the things that they consider lah, sebab European country mostly, sebab macam case of mental health ni memang even before COVID pun dah tinggi. So dalam COVID ni pun kalau diorang tak boleh nak macam bebas semua kan, expected dia punya case tu akan lagi tinggi, pasal nanti ada isu lain pula pasal mental health problem dekat dalam negara tu pula kan. So at least dia relax sikit ni, boleh lah macam santai-santai sikit. Kita orang pun kadang bawa anak pergi taman, jogging. Tapi not every day lah. 3 to 4 days, budak-budak pun dah macam stress out kan, kita bawa. And then tengok juga, if ramai sangat, we didn't go lah macam tu. So it's up to you. Okay, good that you mentioned about mental health, because again, di Malaysia itself, when humans are meant to be let loose. Secara asasinya, secara kebiasaannya, yes, we are supposed to let humans go out and interact. That's what humans do. So, bila terjadinya benda, all these kind of things, when MCO is in effect, bila PKP terlaksana, banyak batasan dari segi pergaulan and all everything, and that can affect the mental health in mind. Malaysia the government has come up with talian kasih where people can actually call in and talk to people about themselves should they are having or experiencing these kind of mental issues, or should I say pressure dan juga tekanan dalam kehidupan sewaktu dalam PKP ni. I believe UK is also practicing the same thing. You guys have multiple channels that you can express yourself? I do believe they have the same kind of things like call ni kan, talian kasih macam talian kasih tu. Sebab kita orang alhamdulillah so far tak ada masalah mental. So tak ambil tahu pasal tak ada mental issue lah. Kalau mental yang lama yang kalau kita ingat yang kuno tu mungkin lah kot, tapi sekarang ni sebab COVID tak ada apa-apa lah kot. Tapi dia mental punya department ni lah. Call professional help.
Alright. So let's talk about your work then, because again, COVID-19, unexpected, unprecedented, is happening all over the world. Everybody is practicing work from home, kerja dari rumah and everything. Is it the same with you guys as well? Do you guys also work from home, ataupun you all dapat juga pergi ke pejabat doing your normal work, somewhat normal a bit? You go first. Kita orang sekarang ni work from home lah. Work from home macam biasa, online through VPN. Kerja macam biasa from 8 to 5. It's just like sekarang ni online kat rumah. And then dengan kids running around, faham lah kan, memang tak berapa, orang kata tak berapa nak work from home sangat lah. Tak berapa efficient lah. Tapi try lah cover after that kan, after 5 ke after 6, kadang malam sambung buat kerja sikit. Because I work in the lab, so memang obviously lab tutup, university, so jadi diorang move to home base kan. So jadi memang bila you work lab base ni susah sikit lah macam nak buat kan, sebab tak pergi lab, tapi still you can do papers, but then to juggling with work from home dengan parenting, dengan homeschooling, is a nightmare for me actually. Tapi okay, let's dwell into that. Okay, aku actually sangat-sangat berminat sebab aku dah banyak interview ataupun I had chats with mothers yang mana yang diorang secara ikhlas yang mengaku that they turn into momsters dalam a short period sebenarnya. So yalah, I mean like normally yes, siapa yang tak sayang anak, definitely everybody would love their children to the death. You would do anything for your children. Tapi again, there's always a limit sometimes. Pengalaman korang jadi stay at home fathers and mothers ni, macam mana korang handle stress itu, pembahagian, nak bagi kasih sayang, nak bagi terajang ke, nak bagi apa orang kata baik for you. How do you guys handle the situation at home dengan anak-anak kat rumah? For me, macam to be honest, I cannot do much lah on like bila untuk work area. So macam boleh fokus pada diorang, sebab kalau you buat kerja pun, diorang ada kan all around you. So jadi in the end you either waste your energy untuk marah-marah diorang, atau waste your energy, it's not like waste, tapi sort of guna your energy to entertain them. So in the end I macam end up with them homeschooling and then buat aktiviti dengan diorang, and then you have to work around the clock. So kiranya you have to cover up balik either early in the morning before they wake up, or at night to at least do something beneficial for work pula, macam tu kan. Tapi kids are my priority lah during the day. Tapi mengaku kau dah jadi momster dah, Kunut? Memang bila hari Jumaat tu aku dah macam on the verge of going crazy. Tapi so one thing, dengan Budin, siapa good cop, siapa bad cop? Kita orang ada schedule. Kita ada schedule. Kita orang macam alternate lah. Hari ni dia jadi teacher, so tomorrow esok dia pula. Macam tu. Itulah. Tapi memang level of stress lain lah, different kan. Kerja kat rumah dengan kerja dekat office. Sebab budak-budak pun diorang tak tahu nak buat apa. And then bila diorang stress, dia tak macam kita, dia cannot express. Dia express dia adalah macam being naughty, macam nangis-nangis. So jadi you have to macam entertain lah juga. That's why macam I said going to the park 2-3 days help them. Kan? Diorang pun tak ada berkawan. At least ada satu channel untuk diorang release diorang punya stress, diorang punya tension tu lah, by going to the park. At least nampak luar, dapat main dengan all the all the permainan and everything kat luar tu lah. No, tak boleh. Tak boleh. So berjalan-jalan je lah. Jalan-jalan. Playground memang dia block. Dia block. Oh, okay. Yalah, because you want contact, right? Because whatever that you touch, mungkin dia akan spread kan. Alright, cool. So, like for your kids and everything during lockdown, are they getting help, assistance daripada dia orang punya sekolah juga ke? Are you guys getting, assignments for your kids as well, ataupun virtual classrooms? How does it work in the UK? In the UK, the teachers like do call like once a week to check on the once in 2 weeks to check on the students. Lepas tu we have like Facebook group macam tu lah, and then where mothers and teachers together, lepas tu kita ada activity online together macam tu lah, tapi tak adalah macam one to one.
So it's just people share, okay, this week the theme is, for example, dinosaur. And then semua orang pun share lah apa yang diorang buat. And then the teacher pun ada story time, exercise time, PE with Joe. So macam okay lah, at least teacher involved with the kids. Because actually sekolah sekarang ni buka lagi for untuk anak-anak key workers. So yang siapa yang work dengan NHS, the government hospital kat sini, police, the drivers, semua anak-anak diorang are allowed to go to school except for macam parents yang boleh work from home kena duduk kat rumah. Oh, okay. So, yang tu aku tak tahu actually. So, maknanya sekolah masih lagi buka untuk cater for the essential industries kepada diorang yang tak ada tempat nak hantar anak sebenarnya, so they can actually send their kids to school lah. Yes. Betul. Yes. Okay. And how does that go? I mean, like, it's definitely nationwide in the UK. So from central London right up to where you are, even south, Pompey dan sebagainya, it's the same practice. The same practice. Yeah. How do they do that? I mean, macam mana perjalanannya di sekolah? Do you guys know whatever it is that's being reported? Kalau di sekolah tu, how do they practice social distancing? Macam mana pengajaran dia? Adakah cara sama as before or what? I think they do practice social distance, but macam they have only a couple of kids, like macam maybe one class. And then I read somewhere they combine in one school, they combine like from like 4 or 3 school together. So macam because tak banyak kan. So jadi macam dia orang combine lah. And they do like practice like washing your hands, social distance and then macam tu. Tapi cikgu pun macam I think kena sentiasa macam be careful lah because they are working with the like macam sort of high risk kan, budak kids kan, sebab yang moms yang jadi nurses ke, so macam lagi ketat lah dia punya social distance and precautions. Yeah, because the kids are definitely, in direct contact with somebody who is literally handling COVID-19 patients secara langsung ataupun tidak langsung. Exactly. What about your other friends over there? I mean, like other Malaysians over there. Definitely, there's a community that you guys adhere to over there in Birmingham. How are Malaysians in general living right now with this COVID-19 pandemic, with this lockdown? Are they as normal as you guys, or you see ada yang setengah macam memang tak sabar nak balik Malaysia juga ke sebab malah nak duduk negara luar ke? How has the general feeling been on Malaysians in the UK? Yeah, you all tahu. I think it's the same with us. Siapa yang for those who studying, I think they already left, they already go back. Sometimes yang study banyak macam ambil cuti lah, so dia orang balik Malaysia. But people that are like us working or permanent resident, kita orang macam work from home and duduk kat sini je, just stay lah. So macam going back pun tak ada macam mana sebab you still work kan on working on like UK time. So kalau you balik Malaysia, macam susah you nak adapt yourself dengan Malaysian time tapi work in UK time macam tu. So it's all about still adapting to whatever it is that is the new norm untuk you all sekarang, macam mana you all nak live your lives lah. So yes. Looking at how things are, because again reports have been saying that you can in the UK specifically, even Budin, I don't know whether you got this news or not, apparently Arsenal has started their team training today. Oh really? I don't know. I mean, it came from the Sun lah. I mean, the Sun punya tabloid kau tahu lah kan, selalunya merapu sebenarnya. But then again, I mean, like to get that kind of thing. I mean, do you think it's still too early to think about football? I mean, secara sedihnya aku nak kata lah sedih lah Liverpool tak boleh nak menang title dengan senangnya lah kan, as it was before. But unfortunately, with the COVID-19, macam gelak sikit sebenarnya. Oh, Manchester fan is a Manchester fan. Kau tak ingat ke Gunur? Tapi tak, I think kau sebagai seorang football fan and everything, ada bola siut for the past month and a half. How has it been? Apa yang kau isi masa 8 bulan? You ask the right questions. Aku dengan member dah plan nak pergi parade, kata tak? Kau mesti dah akan ada dekat tengah-tengah Liverpool tu sebenarnya. Dia menangis tepi pucuk katil. Tapi ada rumours kata Premier League macam European punya board kan, UEFA kata it's not necessary to kata void the league. Tapi masalahnya semalam ke last weekend semalam yang Dutch League dah void
Betul. Dutch League dah void everything, cancel. The season cancel. Tapi yang sekarang ni untuk EPL belum ada decision lagi. Memandangkan numbers sekarang ni, diorang kata dah UK dah reach peak. So slowly going down based on the studies, based on the data. Tapi tak tahulah kan bila. Most likely maybe 2-3 weeks lagi diorang kata macam boleh slowly ease the lockdown ni kan. So kalau ada club yang dah start training tu macam make sense je lah, macam kiranya okay je sebab orang perlukan 2 game je nak menang. No, tak, aku dengan aku ni boleh mengaku lah sebenarnya memang season ni season Liverpool, tak dapat dinafikan. Tapi yang geli hatinya kalau betul season end sekarang tapi kau ada macam asterisk tu lah, Liverpool Champions 2019-2020 ada asterisk tu sedih sikit lah. Ya betul. Ada plan dia kata main apa tu close door. Tapi still tak tahu lagi, memang kena tunggu decision. Dia kalau main close door, cuba kau bayangkan dia close door dia tapi kat luar tu orang pun kan, how can you actually practice close door sebenarnya? Aku tak faham konsep close door. Just nak finishkan je ni lah the remaining games. Ini ada kawan kita yang sebenarnya yang mengatakan Bundesliga akan resume 9 Mei ni. Kawan kita dah bagi tahu dah. Most of the country in the Europe ni semua dah number semua macam already they pass their peak. So diorang starting slowly lah, macam dah macam relax. Even sekarang pun kalau kita orang keluar pun lagi ramai compared to the last 2 weeks kan. Orang dah start macam start keluar ramai sikit. Tapi government still doesn't. Because Malaysia walaupun PKP ni kita nak masuk fasa keempat, tapi aku perasan macam ada pertambahan kenderaan atas jalan raya yang membuatkan aku sepelik juga. Walaupun PKP still in effect, MCO still in effect, orang dah macam berani keluar. Tapi yelah, kerajaan pun dah bagi kelonggaran sedikit kepada industri lain yang mana yang dah dibuka untuk mereka untuk start balik. We lost you, Mio. The connection is not so good. Dari segi pembukaan fasa ni sebenarnya. Aku tak tahu korang dengar aku tidak tadi sebab tadi dia macam ada block saja. Ada block. So your connection has is been a bit up and down. Yelah, everybody. We lost. Yeah, everybody's doing live, everybody's on their mobile, everybody's on their network sekarang ni. Sebab itu aku rasa internet usage memang bottleneck bagian nak gerak sekarang. So best effort basis memang dah sangat dah tak boleh pakai dah sebenarnya when it comes to this. Okay, berpuasa. Aku nak tanya korang, berpuasa di UK, korang dah biasa berpuasa di perantauan. Korang pun dah biasa berpuasa dengan anak-anak dekat sana. Tapi berpuasa hari waktu zaman COVID-19 ni, mungkin boleh ceritakan apa kelainan dia hari keempat berpuasa ni? Selalunya kita orang buka puasa di masjid. Tengok malam masak kan. Aku rindu buka puasa kat masjid. Hari Isnin buka puasa kat masjid Pakistan. Lepas tu masjid Turki makan kambing. Tengok menu. Tapi itu yang kita orang miss sangat lah kan. Itu yang we miss so much, tarawih in the macam Malaysia juga lah dekat masjid, dekat surau kan. So tapi tak apa, kita boleh buat kat rumah sendiri. Macam penghayatan tu sama. Cuma masjid lah, we miss it. Selalunya macam sekarang sahur kan awal 4 o'clock. So kita bangun awal sahur pukul 3:30 kan. And then pukul 6 kadang-kadang kena pergi kerja. Kalau ni sebelum COVID lah. Memang zombie lah. Macam hari ni pun nak bangun pukul 7 ni pun memang tadi struggle juga. Lepas sahur kan? Lepas sahur. Sebab sebungkuk. Terima kasih. Sebab sahur bangun juga. Terima kasih. Ada janji kan? Janji yang bingung ni. Balik Malaysia aku belanja. Tak ada hal lah aku balik Malaysia je aku belanja. Aku tuntut. Tapi betul lah, yang benda yang aku rasa is a blessing in disguise kan. Macam bila kerja kita kan selalu cakap aku nak ambil cuti lah bila Ramadan, tak nak kerja, nak fokus on ibadah kan. Tapi now is the time Allah bagi kan, Allah bagi free. So jadi macam kau boleh fokus, lepas tu kau still boleh kerja tapi dekat working from home. So it's not that macam penat sangat lah. So I think it's an opportunity lah, it's a blessing actually.
Betul lah. Everything has its reason, like what you mentioned. I mean, like, you know, Allah works in His mysterious ways. Banyak cara dia buat, cara yang mungkin orang senang faham, senang tak faham. All we have to do is just adhere it, and then like betul-betul orang kata adhere dan juga accepting it as per it is, then make the best out of it lah. Kawan kita actually bersetuju dengan statement engkau, Kunut. Dia mengatakan setuju. Hai Wawa. Hai. Dan juga kita juga kawan lama kita dekat Dortmund juga mengatakan hai kepada kita bertiga. Hai Aida. Patutnya kita dapat ni persepsi daripada Jerman juga hari ni kan. So kita boleh bantu negara. Tapi Mat dia tak nak online, tak apa, Mat sibuk kerja. Tapi tak apa, insyaAllah mungkin kita dapat peluang lagi untuk bersembang dengan kawan kita yang lain. Kita ada juga, ini bukan kawan aku ni, kawan kau ni. Dia kata hai Kak Shailin. Hai Shai. Sorry aku rindu kawan aku. Tak apa. Inilah dengan ada teknologi ini yang sebenarnya aku nak tunjukkan, aku nak tayangkan kepada orang. Wow ya, in this predicament kita masih boleh communicate, kita masih lagi boleh bersembang, kita masih lagi boleh bertukar fikiran, bertukar idea sebenarnya dan bertanya khabar. It's not the end of the world. Yes, mungkin kita tak dapat pergi tengok bola ataupun raise the trophy as champion sebagainya, tapi kita masih lagi boleh hidup zaman kita. Aku sengaja target engkau Budin. But it's all about just kita berfikiran yang terbaik. We try to make things as best as we can. Macam you all pun pengalaman duduk dekat luar negara pun selalunya bulan Ramadan ni akan mendekatkan you all dengan masyarakat Malaysia yang lain. You all akan buat buka puasa bersama, akan buat tarawih bersama seperti mungkin itu tak dapat nak lakukan. But then again, there's always something you guys to actually do. So Juadah berpuasa, berbuka, adakah sehebat as usual? Korang tak ada pasal Ramadan, tapi aku tahu korang sangat kreatif juga hanya di dapur. Aku tahu Budin lagi terror masak dia Kunut ke, ataupun Kunut dah terror lagi dia masak dia? Dia sekarang terror sekarang. Dia hari-hari dia masak macam-macam sekarang. Kek, kuih, apa benda dia nak buat. Sini tak ada pasar Ramadan, tak boleh kan? Kat Malaysia kan boleh online kan, beli pasar boleh pasar yang boleh beli online, delivery. Kat sini tak ada. So kalau macam tak ada nak teringin pakai curry puff ke, kalau tak ada COVID-19, you can go to macam kawan-kawan punya rumah kan. Ini tak ada, kau kena nak buat sendiri. So end up we sendiri. Aku dah nampak kek yang kau buat tu Kunut. So betul sedap ke Budin yang dia baru je upload semalam tu? Oh sedap, itu yang tersedap sekarang ni lah. Baik. Itu ayat default kau dah, kau tak boleh cakap benda lain selain tak sedap tu. Tapi tu sedap lah. Okay. Kita juga ada orang komen juga, Ku Syaidah, rindunya orang jauh. Hai Kak Ida, ni sepupu aku. Okay, nampak ini lah orang Malaysia lepaskan rindu pada korang juga. Okay guys, kita dah 32 minit dah online ni dah. Aku rasa sampai sini sajalah untuk kita bersama-sama. Thank you so much Ku Nurul Edura dan juga Syairani. Nama skema aku panggil korang. Thank you for having us. Bersama dengan saya dalam sesi Sembang Sempoi edisi hari ini. Thank you so much to you guys and hope you guys stay safe over there. Yes, you guys are so far away from your family, but again, I hope you guys are staying strong as well. Kekal, with your family members. Be strong during this Ramadan as well as during this testing time sebenarnya untuk kita, bukan saja manusia satu dunia sebenarnya mengalami benda ni. And hope to see you guys back soon in Malaysia soon. Tak apa, nanti kau boleh claim dengan aku Kunut. Aku tak ada hal ni kalau kau nak claim. Aku banyak hutang orang sebenarnya. Every time aku buat benda lah ni aku hutang orang. So itu je aku yang boleh bayar. Okay guys, itu je. Again, thank you so much for watching guys. Hope you guys enjoyed today's episode. Pesanan as always, duduk di rumah, stay at home, kita jaga kita. And jom Malaysia dan juga orang UK, jom kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini bersama-sama. Dan selamat menyambut Ramadan sekali lagi, 4 Ramadan hari ini. So Budin, Kunut, say bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you for having us. Guys, thank you.